na nyusu anya tongo fu wi ekeden ju e committee yu gaan tangi en neng voor de sponsor Namibita anga de jong uitvaartverzorging. Deng lobali ki man football bi internet radio do na momenti baka peweta ina nyusu enya tongo fu wi ekede ju committee yu lete ke fa sabiti de na fe da du fu tina iti de fu sigisi mun fu baka yali na yali tudun su 20 na wang disi na nyusu letia na double b internet radio tide na kinadei. We teuluku na sefu na news kamba fu wikonde ya so dang ay soya taki na ini double b internet radio da we sitaki na SD bakadina 1 pistem futi na 5 minutes pasadi yu na sefu concrete stati na fotoganda ya Paramaribo na so wang feti confetti bum bum fasite sama kolasi libi na chape wambalanga wansisa kisi tobi en bala teke sa pusani na so akosutu na sisa fienga nefi sa pusani nembe futeke akong lasilibi we diskoutu yena toli na omeng skoutu gwena shanda ala de sotu einhede longwena shanda gau goluku sanje pasa we na sode ko kisina bala chai gwego soto jonsu ma pikyo takide no ma pikyo sang sa pasaite ma sodra wansani de da jo pikyo mo fawe mikanono na bia da dena kibidong aini skoutu ana na sode pikyo na nyonsu kamba. Na ta news liwe chay kong yuno taki na sisa de kai sisa Ramdin we na de na let fu fea pay na so de taki na news kamba taki na ini na big yosu fu konde na vice president fu konde sanang de kai papa Ronnie Brunswick na SD manteng na so ataki na ina assembly taki ala fasi na regering na so ay winsi na sisa yaso sisa Harriet Ramdin fu fea pay fakambete gau kona usubaka bika asisa ya no di don aini intensive care unit ajaini koma fudi akisina paite febasiki ainyen de kai coronavirus we na vice president taki ala fasi vanuit de hoogste staat fu wikonde sana college dan na so den etaki namo fu go vacciner we ala fasi na SD manteng da so ook toe de na temfu na begrotings behandeling na so parlementvoorzitter Marinus B. Sevi Tjaiko na fesi eke fractieleider, ook toen fractieleider voor NDP Rabin Parmisser, Gregory Rusland voor MPS, anga Assis Kumar Gayadin voor VAP, anga APL, Fesiman Sevi Evert Karto, na so alamala ewinsi na sisa ya so beterschap vakambete gau kona osubaka en voor oko eke DNA membe baka na inina assemblee sisa Harriet Ramdin en ala fasi de koluku taki asisa ya so na bena 2 wiki kaba di asiki na siki ya so wan hi wiki adidong na sefu mungra sikanois na Nikeri bakadi destaki na SD en atustan fie komo swaki namo nende chayen kong na fotoganda fuko sukumo bete yepi na Paramaribo we nyusumango diki lukotaki sang fa aduke basmet en de kositaki one day bakadi ateke na ping a vaccinasi sisa Harriet Ramdin jate kia pincha kabane tamafing nyago toko no suluku na so akositaki den kositaki abin apaite febasiki enye de kai corona na so wante sefi ameke moiti fu data se changa no dan anokishen sefi wabu mufashete na so ake gwenamo we ala fasi na dache pasanono ainui konde sanang anga sisa Harriet Ramdin fu FHP. We natanyus duwe chay kong no nataki fumuluku enso funapaite lockdown ay ninu konde sanang daw kataki no wanga fansi konde na wang fumuluku enso bika no na so sonde wa wang yu abi wang uitgangsverbod no de na so abeja fansi konde en na so akode na konde sana no ma ook tu na neti yu vanaf sigisi yu bakadi na futeke sigisi yu manting da yu abi ook tu na lockdown pe no wasa mano mag go na stati so manteng ikawaka na stati boyti sonde
Sigisio mante futeke sigisio bakadina isadu de san fisa mudu. Ma fanaf sigisio neti futeke sigisio mate bakadan na wasa manamuja stati. Dati na nyon wan diko no fanaf 18 juni. Tide ke fam take yaso teke 5 juli. Na so ade 5 day fu juli. Na so na lockdown ko de no taki alafasi. A kengi komoto na den di na modi be sagwa wenki no na ala den ko taki sigisi de sagwa wenki boyti sonde na so na total lockdown di pikoto no partiële lockdown en we konde sanang wel imutang we neuskap en ook to wasia na changa ook to na afstand houden den disia so de verplicht ete en ook to dan wasa manai holy face bika asiki na mo fu ma alleen de luku an fasi fu amusaka ne meke de kenge koso no bika te de sama bego di na wenki dan na drukte be jade wenki mofudo na so asiki epanya ne meke mdenki den kenge system no taki na ta fasi de no fu na paite lockdown en we konde sanang. We funa news di mechai ko gyunu na di de woko di pasale special kimang taki na sefu Fredericks Hoopweg na resort pond buiten na so wambia be kong sutu wan ex vriendin finde ke fade kayo na news kamba ya gyu taki bala Winston we ala fasi de skote piki ya no taki de kisina chauffeur di bechai na maya so godu na sanya bikane chaya amaya go anga gwebaka komoto na pes jago na ogi na sefu Fredericks Hoopweg we news ma sefu piki ya taki di amando na port na vanaf na port nya bigi sutu Scott na so news mantaki bika ya di de sutu chakaba da ook to abe maiki gona mai fien ja sabi san pasa meke amai no kisi manke ma bakadati na so ko fende kans sutu na ex vriendin fien wang lai nembe anga wang nembe ne baka anga wang ne borsu na ambulance de teke chayengwe na data osu en no de suku data yepi geng machanga no abia di duna sanya so papa Winston L dan no kisiete ma de kisi na chauffeur wel di berengo na pesi gudona ugi aso. We le speciali kimang sanya pasa na fotoganda dende je pasa ya so bika sawesi ya so da nyunsu mai piki no taki di hogia timang gwe ainu wa usufu wa uma sama pe wa beja usu adi do enya kamba isibi na so de gwa enya kamba de teyen wante enya sibi de banda teyen to kosi gwa enya mofini nende pufu den go to sanifia nga sande sa fufu cha igwe makandi anga telefon anga money lecha fotoganda ya so de dwasania baka de roofers di de kaba duna sanya so na sedo meke moiti fu longwe en de gwe fia ma baka di de gwe na so na uman ko meke moiti e di pianga be adoti e ka pata fute ke adona mo fudo na so ako meke moiti bumbu fasi puna ko sha nye mo fini en na so ako balikai beauty sama di beauty sama kong de ye pien lotion po na asisti bo asijabe de bika wete bumbu fasha normal lotion na so de bel sko to kong teke na saya so chaigo na data osu bika a holi bumboslag ook tu ma changa no de no sabi de sama di duna augi ya so nanga uma ya so ete ma faode da wo pikyu baka Nata news di wechai kongi unu taki na sefu kamta de kayen tirono weg letia so na ba sefu ramgu leti peso fabrik de kai Fernandes ne baka pe na so tu hogia timang de kai den roofers na di de woko di pasaya na so de ko kotiwa manga ho ne be pe de gwa nga tutas funa maya so changa no de no sabi sanga sambe jenya tasini we de roofers ya so di de kocha mayanga ho ne be bumbu fasi na so de teke den sanya ne de longwe we amang nanga ambulance de babi fuchengo na data changa no anomanta kete de no sabi sama di kocha mayanga ho anga sanga sambe jenya tasini we den hogia timaya so de bejanga ho ekefade taki yaso bakadi de do hasanya no so de meke okasi longwe fia we de sko to fu ikondesa na ya de taki alafasi de meke mochete fu kisi de maya so ma meke obigi chaina bia ya gosuku ye pina data na so disi ya fene pesi na di de woko di pasa na tirono weg na kamta lecha baka seifu Fernandes so fabrik lecha ba seifu rangu.
Enke lasti news sa wecha ikong gyuno na wafna paite fe basi kia inwi konde sanang pe aiso itaki na SD na neigi sama kong lasili bif na paite fe basi kia inwi konde sanang we ainina sefu academies data usude na fifi sama kong lasili bi na SD wang sama lasili bi na sefu slans data usu wang na sefu Saint Vincentius data usu wang na regional secondaries wanika anga ook tu wang sama lasili bi na osu na so de piku ya taki na wando di tencha fo sama lasili bi ainina mon unika ba we total na fondo di tencha sigi sama di lasili bi fana fransiki ya jainwi konde sanang fana fa yali di pasa tondo 50 tencha di sama ala fasidi de tokode no suluku de abina paite febasi ki aini den ma alanga ala na sigi shondo tencha sigi sama di de toko de nosu luku api senti de 40% en ala fasi aini intensive care unit dana di tencha sigi sama de aini koma de taki ala fasi aini data usu na tondo 40 sebi sama de aini data usu na so de piku na nyunsu kamba tudunsu tondo anga tu sama denono aini isolasi en ook tu tondo sebi tenti na ait sama di fi bete gwena osu na SDF na paite feba siki anga disi ya kodo na kabaf na nyunsu anya tongo fu wi eke den jo megyu gantangi jo meke banyanga miti de baka fuko aliki de sanje pasayen wi konde sanang ala fasi te tama baka me bali odina yu mi anga oktu ala de tasa madi aliki changa DJ Bara eke technicus bala Quentin anga oktu mi lobby collega fu min kayenso papa duet ala fasi te tama baka utamoy na nyuso enya tongo fuwi eke den ju be committee yu gaan tangi fu de sponsor na mi bita anga de jong uitvaart verzorgingsbedrijf.